अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसको आप 70,000 यूरो अदा करके किराए पर ले सकते हैं। ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में नकली दांत फ़रोख्त करता है। ऐसा मुल्क जिसको आप 4 दिन में मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। ऐसा मुल्क जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत किराए पर लेता है। ऐसा मुल्क जिसकी ना अपनी फ़ौज है और ना अपनी नेवी और ना ही बिजली पैदा करता है, मगर इस मुल्क का हर शहरी करोड़पति है और इस मुल्क में सिर्फ एक ही पाकिस्तानी शहरी है। तो आप जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं यूरोप के छोटे मुल्क लिechtenstein के बारे में। तो नाज़रीन कराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, लिechtenstein का ऑफिशियल नेम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सरहदें स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिलती हैं। ये मुल्क स्विट्ज़रलैंड के अंदर वाक़या है। इसकी मुकम्मल आबादी 39,994 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 107 मुरबा किलोमीटर है और 62 मील है। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद यूरोप का छठा छोटा मुल्क है। लिechtenstein का दार हुकूमत वाडोज़ है और इस शहर की कुल आबादी 5,425 अफराद पर मुश्तमिल है। वाडोज़ इतना खूबसूरत शहर है और इसको रात देखने का मज़ा ही कुछ और है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जर्मन है। लिechtenstein इतना छोटा मुल्क है कि आप सिर्फ 4 दिन में पूरा मुल्क देख सकते हैं। इस मुल्क में 50% लोग बाहर से यानी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड से आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों में काम करते हैं और शाम को घर वापस चले जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस मुल्क के ना तो अपनी फ़ौज है और ना ही उनकी नेवी और ना ही उसकी कोई एयरफोर्स है। अगर लिechtenstein पर कोई हमला करे तो वो अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपने पड़ोसी ममालिक ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड को बुला लेता है और अपनी हिफाजत के बदले उस मुल्क को रकम देता है। लिechtenstein में क्राइम की शरह 0% है। आप इस मुल्क की जेलों में कैदी आपको बहुत कम ही मिलेंगे। लिechtenstein में पुलिस ना होने के बराबर है। मुतअद्दिद बार ऑस्ट्रेलिया से पुलिस फोर्स किराए पर उधार ली जाती है। इस मुल्क में इनकी अपनी जेल नहीं है। अगर कोई जुर्म हो जाए तो वकील, जज और अदालत का बंदोबस्त दूसरे हमसाया ममालिक से किया जाता है। मुजरिम को जेल के लिए ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड भेजा जाता है और इसके सरचार्जेस खुद हुकूमत अदा करती है। लिechtenstein के 14% लोग शहरों में रहते हैं और 86% लोग देहातों में रिहाइश पजीर हैं और 238 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। लिechtenstein यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है, मगर ये मुल्क अपनी बिजली तैयार नहीं कर सकता और अपनी बिजली 90% दीगर यूरोपीय ममालिक से दरामद करता है। इसके बावजूद एक मुख्तसर सा मुल्क ठीक ठाक अमीर है और इस मुल्क की फ़ीकस आमदनी $1,80,000 है। इस मुल्क के लोग इत्मीनान और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मुल्क ज़्यूरिख से 1.25 घंटे की मसाफत पर है। लिechtenstein दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे आप किराए पर भी ले सकते हैं और आप 70,000 यूरो देकर एक दिन के लिए इस मुल्क के सदर भी बन सकते हैं और इस मुल्क की सड़कें और गलियां भी अपने नाम कर सकते हैं और अपना करेंसी नोट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी वजह से आम लोग डिस्टर्ब ना हों। इस मुल्क के लोग लंच और डिनर के वक़्त खामोशी अख्तियार करते हैं। इस मुल्क में अफरादी क़ुव्वत की कमी है। पूरे मुल्क में 32,000 मुलाजमतें हैं, जिनमें 16,000 अफराद इसी मुल्क के लोग मुलाजमत करते हैं और 16,000 अफराद दीगर ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के लोग फैक्ट्रियों में आकर काम करते हैं। सुबह को बॉर्डर क्रॉस करके ये आते हैं और शाम को काम करके वापस घर चले जाते हैं।
اس ملک میں انگور کے باغات بہت زیادہ ہیں اور ان انگوروں سے اچھی کوالٹی کی وائن تیار کی جاتی ہے اور یہ لوگ پیتے ہیں۔ یہ ملک یورپی یونین کا رکن نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی کوئی کرنسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوئٹزرلینڈ اور محدود یونین کا حصہ ہے۔ سوئس فرانک استعمال کرتا ہے۔ اس کا ہر شخص کروڑ پتی ہے۔ اس کا کوئی ایئرپورٹ نہیں اور نزدیک ترین آسٹریلیا کا ہوائی اڈہ استعمال کرتا ہے، جو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ملک سوئٹزرلینڈ کے اندر واقع ہے۔ یہ ملک اتنا محفوظ ترین ہے کہ ہر سال لاکھوں افراد سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ لچتنسٹائن کے ہر گھر کے افراد دروازے کھلے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہاں کوئی قیمتی سامان چوری نہیں کرتا۔ اس ملک کے لوگ صبح برگر کے ساتھ جیم لگا کر ناشتہ کرتے ہیں اور کافی بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ ہر گھر اپنے انگوروں کے باغ سے انگور توڑ کر وائن تیار کرتے ہیں اور اس وائن کو خوب پیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس ملک کا قومی رنگ سرخ اور نیلا ہے۔ مذہب کے حوالے سے اس ملک میں عیسائی بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے چرچ بھی بہت زیادہ ہیں۔ لچتنسٹائن میں 85% کیتھولک، 7% پروٹسٹنٹ اور باقی 8% دیگر مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ لچتنسٹائن کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر نقلی دانتوں کا بزنس بہت زیادہ ہے۔ ملک میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں اور تینوں انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں۔ سب سے بڑی کمپنی سوارسکی ہے۔ یہ کمپنی 1900 میں ڈینیل سوارسکی نے بنائی تھی۔ یہ کرسٹل کو ہیرے میں بدل دیتی ہے اور اس کا 120 ملکوں میں آؤٹلیٹس ہے اور سالانہ 3 بلین کماتی ہے۔ دوسری کمپنی ہیلٹی ہے۔ یہ ڈرل مشین کے ٹولز بناتی ہے۔ ڈرل مشین سے پیچکس سے لے کر زمین میں میلوں لمبے سوراخ کی ٹیکنالوجی یہ کمپنی دیتی ہے۔ یہ ٹولز میں نمبر 1 ہے اور مختلف قسم کے 24,000 آلات تیار کرتی ہے۔ تیسری بڑی کمپنی انوولکر ویویڈنٹ ہے، جو ہر سال لاکھوں افراد کو مصنوعی دانت لگا کر خوشیاں واپس کرتی ہے۔ دندان سازی کے آلات تیار کرتی ہے اور دانتوں کو جدید ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتی ہے۔ فیکٹری میں 3500 افراد کام کرتے ہیں اور دنیا کے 130 ملکوں میں دانت کی سپلائی کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کونے میں اعلیٰ دانت لگوائیں تو اس پر لکھا ہوگا میڈ ان لچتنسٹائن لازمی لکھا ہوگا۔ 20% دانت اس چھوٹے سے ملک میں بنتے ہیں۔ دانتوں کی یہ کمپنی 10,000 سے زیادہ الگ الگ دانت تیار ہوتے ہیں اور بالی ووڈ انڈسٹری میں انہی دانتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +423 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین MI ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، لیکن لچتنسٹائن میں 2014 کے بعد ابھی تک کوئی قتل نہیں ہوا۔ واڈوز شہر میں آپ کو کوئی پرائیویٹ گاڑی نہیں ملے گی۔ تمام سرکاری گاڑیاں روڈوں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ پرائیویٹ گاڑی پر سفر کرنا منع ہے۔ لچتنسٹائن پہاڑوں اور سرسبزہ سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ملک میں صرف ایک ہی جھیل گیم پرائنر شیلے ہے، جو واڈوز سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 17ویں صدی میں یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1699 میں آسٹریلین نواب خاندان لچتنسٹائن نے رومن امپائر کی خدمت کے بدلے حاصل کیا اور 1806 میں رومن بادشاہت ختم ہوئی اور یہ خود مختار ریاست بن گئی۔ یہ ملک رومن بادشاہ کی آخری نشانی ہے۔ بڑے تعجب اور حیرانگی کی یہ بات ہے کہ پورے ملک میں صرف ایک ہی پاکستانی رہتا ہے۔